मुझे छुआ थी मोर गोटे मेडिकल रिएक्शन सकाशे मोर बॉडी डेवलपमेंट बहुत वीक हो जाता, बहुत स्लो हो जाता, जो सकाशे कि मो मामा से गोटे मैगजीन रू ये उपायटा पाई कि स्विमिंग जदि आप कराउछंती देन फिजिकल एनहांसमेंट गोटे छुआर हो पार ओवरऑल फंक्शनिंग बढ़ाया कि मते मो मामा एट द एज ऑफ 3 स्विमिंग रे पुरेइथिला। आपणकर जल सहित प्रथम अनुभव पानी प्रति मोर फीलिंग्स टा बहुत भल थाए, मते एबे भी पानी रे रहिबा बेसी भल लागे, सो आई बिलीव द पूल इज माय सेकंड होम। स्विमिंग टा बहुत कष्ट साध्य खेल, कौनसी भी जिनस आई बिलीव जदि आपण चूज करचंदी एज अ करियर पाथ, कौनसी भी जिनस इजी नुहे। बोन स्ट्रक्चर काम करछि आपण को पानी रे फ्लोट करबा पई कि आपण कौनसी भी स्पोर्ट चूज करंतु, इनफैक्ट आपण कौनसी भी लाइफ करियर चूज करंतु, इट्स गोना बी डिफिकल्ट। निजे को केमते मोटिवेट रखंती सब रे? स्विमिंग मते फन लागे, रेस करबा मते फन लागे, एंड टू रेस भल रेस करिया पई कि आई हैव टू ट्रेन। पाठ पढ़ा सहित आपण स्विमिंग को केमते बैलेंस करंती? इट इज नॉट एन इजी टास्क बट इम्पॉसिबल भी नुहे। स्विमिंग को मु गोटे स्पेसिफिक टाइम दिए, दिन को मु 6 hours to 8 hours, रेस्ट ऑफ द टाइम जोड़ा थाए सेतरा आई विल बी रेस्टिंग, ईटिंग, डूइंग स्ट्रेचिंग। ता बाद रे भी 24 hours टू मो पाखरे बंचे अबाउट 2 to 3 hours which I will divert into studying। स्विमिंग रे बॉयज मानन को पो मानन को अधिक किछ एडवांटेज मिलुची? मु पर्सनली एते भी फील करिनी ए जिंस बिकॉज माय फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव, बट आई थिंक दिस इज अ इशू वेयर अ गर्ल्स मॉडेस्टी इज टेकन इनटू अकाउंट। आई बिलीव दैट शुड बी काउंटेड। जोठी सम्मान पाइबा कथा, जितिबा कथा, पदक पाइबारु रही जाइचंते सेतेबेले आपन को डिमोटिवेट फील हेछि कि एवरीथिंग हैज इट्स बैड एंड गुड्स, सो मु ऑलवेज ट्राई करे कि भलो जिंसटा को धरिबी, खराब जिंसटा को जदी से जिंसटा मते हेल्प करूनी आई विल कीप इट असाइड। तो जितेबेले आपण जातीय स्तर रे प्रथम थर पे स्वर्ण पदक पाइथिले, आपण को अनुभव सेतेबेले किपरि थिला? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करिया पे कि बहुत टाइम लागितला कि मु गोल्ड मेडल पाइछि, बिकॉज जेतोले गोटे लोकटे स्टार्ट करे एनी स्पोर्ट्स आई बिलीव द फर्स्ट थिंग ताको जोड़ा मोटिवेट करे इज गोल्ड मेडल एट नेशनल्स। मु जति भी मेडल जीतिछि मते सब प्रिय, बट द फर्स्ट मेडल मु जोड़ा सब जूनियर नेशनल से जीतली फर्स्ट टाइम पे 2014 में, दैट will always be my best। ता बाद रे एकलव्य अवार्ड इज आल्सो मु केबे भी एक्सपेक्ट करि नथिले, इट वाज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड कॉल एंड ऑनेस्टली मु ताको हाफ asleep उठेइतली एंड आई वाज लाइक मस्ट बी जोकिंग। नमस्कार, द निर्भीक यूथ आइकन्स को आपण मानक स्वागत करुछि मु चिन्मयी। जल राशि प्रत्येक लहरी को निज जीत बल परास्त करी सृष्टि करिसेंती सफलतार एक नूतन परिचय। ओडिशार गर्व, अंतर्जातीय संतरणकारी तथा ओडिशा रे जलपरी भाबे जनाशुना प्रत्याशा राय आज आमर अतिथि। प्रत्याशा, आपण को आमर ए कार्यक्रम को अनेक अनेक स्वागत। केमती अछंती? प्रणाम, मु बहुत भल अछि। तो प्रत्याशा, जितेबेले सब पिला छोट थांती सेतेबेले भाबंती कि मु डॉक्टर हेबी, इंजीनियर हेबी कि डांसर हेबी, एमती किछि बहुत भाबी थांती। तो आपण स्विमिंग को कोन पई चूज करले? आपनकर रीजन कोन थिला और प्रेरणा के थिले या पछरे? मु स्विमिंग बसे आरंभ करछि बहुत यंग एज रु, 3 वर्ष रो एज रु मु स्विमिंग आरंभ करछि एंड स्विमिंग आरंभ करबा पछरे देयर वाज अ रीजन, वेरी स्ट्रांग रीजन। मु जेतले छुआ थिले मोर गोटे मेडिकल रिएक्शन सकाशे मोर बॉडी डेवलपमेंट बहुत वीक हो जाता, बहुत स्लो हो जाता, जो सकाशे कि मो मामा से गोटे मैगजीन रू ये उपायटा पाई कि स्विमिंग जदि आप कराउछंती देन फिजिकल एनहांसमेंट गोटे छुआर हो पार। तो ओवरऑल फंक्शनिंग बढ़ाया कि मते मो मामा एट द एज ऑफ 3 स्विमिंग रे पुरेइथिला, बट मु कॉम्पिटिटिव स्विमिंग आरंभ करू करू इट वाज ऑलरेडी 2013 2014 जेतले मु कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग आरंभ कली एंड डिसाइड कली जे स्विमिंग को मु गोटे करियर पाथ हिसाब रे चूज करिवि बोली कि। ओके, तो आपनकर ए संतरण रो यात्रा जेबेठु आरंभ होइतला स्विमिंग रो, तो आपनकर जल सहित प्रथम अनुभव केमती थिला?
केमती मोर feel मन तो होइतला? नहीं डेफिनेटली बट आई बिलीव मु स्ट्रगल करी बिकॉज सडनली गोटे नुआ अप्रोच को मते पुश करा हेतला बट इवन देन पानी प्रति मोर फीलिंग्स टा बहुत भल थाए मते एबे भी पानी रे रहिबा बेसी भल लागे सो आई बिलीव द पूल इज माय सेकंड होम सो होपफुली छुआ बेले भी से थिला तो समस्ते जेमती कहते कि स्विमिंग टा बहुत कष्ट साध्य खेल तो से आपण केबे याको गोटे प्रोफेशन रूप रे चूज कले कि करियर मते एथिरे ही बनैबार अछि एथिरे ही श्रेष्ठ होबार अछि? कौनसी भी जिनस आई बिलीव जदि आपण चूज करचंदी एज अ करियर पाथ कौनसी भी जिनस इजी नुहे एंड स्विमिंग इज अ स्पोर्ट जोटा कि सबू मसल्स को यूज करे आपणकर इवन द टाइनिएस्ट मसल इवन द टाइनिएस्ट बोन स्ट्रक्चर काम करछे आपण को पानी रे फ्लोट करबा पई कि तो मु आई बिलीव दैट इट इज अ डिफिकल्ट स्पोर्ट बट मु एटा कहबिनी जे इट इज दी मोस्ट डिफिकल्ट स्पोर्ट आपण कौनसी भी स्पोर्ट चूज करंतु इनफैक्ट आपण कौनसी भी लाइफ करियर चूज करंतु इट्स गोना बी डिफिकल्ट सो सही माइंडसेट रे आई थिंक एवरीवन हैज टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू टेक अप द चैलेंजेस निहाती भाबे एक कष्ट साध्य खेल थिला एटा तो जेमिति कि स्विमिंग रे भोर 4टा उठेबाकू पड़े दिन माने भोर 4टा ही आरंभ हो जाए तो आपण एते वर्ष धरी निजे को केमती मोटिवेट रखंते ए सब रे? I think more reason is very simple. I just simply have fun. तो स्विमिंग मते फन लगे रेस करबा मते फन लगे एंड टू रेस भलो रेस करिया पई कि आई हैव टू ट्रेनिंग को मैं एस्केप कर परिबिनी तो waking up at 4 a.m. every day, training from 5 a.m. every day. I think it's worthwhile. So that is my biggest motivation कि मु जो खेलटा को चूज करछि मु निजे चूज करछि मते कहि भी धरे नाहंती से जिंसटा एंड से जिंस को मु एंजॉय करबी जते हद तक मु एंजॉय कर परिबी सेते हद तक एंजॉय करबी एंड फॉर दैट आई हैव टू डू दिस तो जिते बेले आमे किछि भी पाठ छडा अलगा से टाइम रे जिनस प्रिपरेशन करू थांती तो बैलेंस करबा देटा को बहुत डिफिकल्ट हे जाए तो आपण को पाठ पढ़ा सहित एबे आपण साइकोलॉजी रे मास्टर्स भी करछंती तो पाठ पढ़ा सहित आपण स्विमिंग को केमते बैलेंस करंती? इट इज नॉट एन इजी टास्क बट इम्पॉसिबल भी नुहे एंड स्विमिंग सहित पाठटा को बैलेंस करबा वेरी वेल मो मामा मते सिखैछि दैट स्विमिंग को मु गोटे स्पेसिफिक टाइम दिए दिन को मु 6 hours to 8 hours will be going towards sports rest of the time जोड़ा थाए सेतरा I'll be resting eating doing stretching and ता बाद रे भी 24 hours रू मो पाखरे बंचे about 2 to 3 hours which I will divert into studying तो सही मेथड को यूज करी करी कि albeit I have to do it 365 days a year. गोटे भी दिन मिस कली that's gonna backfire. So मु मिस कर परिबिनी and 2 to 3 hours I have to keep studying every day. And same method से principle को follow करके ही मु दीटा को balance कर पाचे. 2000 without challenges though because exams मो हाथ रे नथला के बेबी and तो सही जगह I believe is still a loophole in the system for sports people. Education system रे से loophole टा अछि. Exams time रे आमे जदि मिस करूछु competition सकासे किंबा for any major events तो आमे से exams टा को back रे ही आसी कि दे परिबु and I believe गोटे secondary system रहइबा कथा से जगह रे in place. तो आपण केबे अनुभव हेछि कि ओडिसा रे केबे एमते सुविधा सुजोग पाइबा पय असुविधा अनुभव हेछि कि ओडिसा रे ए जिंसटा बेटर हेथिले आपण आउटिका आगो को जाई पारि थानते कि जो माने खेल रे अछन्ते से मानको को ए जिंसटा मिलबा दरकार केबे आपण से असुविधा अनुभव करछन्ते कि? मु पर्सनली देखिया पे गले द ओनली चैलेंज आई फेल्ट वाज मी बीइंग अ स्टूडेंट एथलीट स्टूडेंट एथलीट आई वुड लाइक टू से बिकॉज मु एटा देखिछि जे बहुत गोटे जगह को मु जाइछि खेलिया पे कि एंड आई हैव सीन दैट
sports and education go hand in hand in a university. But ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇନି. ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି. I have not been to a lot of places, but I believe this is a problem in the entire nation as well. Ki we say we want to win at the Olympics, we say we want to generate mass medals at big events like Asian Games, Commonwealth Games and Olympics, but आम पाखरे सेमती गोटे सिस्टम नाही जो जगह कि गोटे स्पोर्ट्स पिला कैन परस्यू comfortably both the parts, education and sports. So I believe universities रे से opportunity हवा कथा कि स्पोर्ट्स आउ एजुकेशन आमे साइमल्टेनियसली कर परिबो, एका सहित कर परिबो. इन दैट वे जो स्पोर्ट्स पिला माने छाड़ी दियंती कि नाई पाठ ऊपर फोकस करियार अछि आउ स्पोर्ट्स से माने छाड़ी दियंती. दिस इज समथिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इन माय करियर, थ्रू आउट माय करियर. बहुत जनों को मु देखिछि हु हैव अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग अ लॉट बेटर, हु आर एक्चुअली अ लॉट बेटर देन मी. ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି because they are not able to cope up with the education stress at the same time, sports stress. So I believe there should be a system in place जो जगह कि आमे दीटा एका सहित follow कर पारिबु and we will not feel that we are lagging behind the general population. निहाती भाबे तो ओडिशा सरकार एवं क्रीडा विभाग रो आपन को जहाँ भी सुविधा मिली से सब आपन को करियर रे केमिति हेल्प करी गोटे नुआ मोड़ आनिबारे. I think the biggest change would be the introduction of IIS JSW HPC in Odisha. I was pleasantly surprised because it is one of the best facilities in India, with one of the best coaching systems in place. आपन पाखरे फिजियो न्यूट्रिशनिस्ट कोचेस गोटे ही जगह रे अछंती, that too in my home state, in my home city. So that would be the biggest reward, I would say, to the swimmers of the state. Okay. I can say about other sports, but I can definitely say this about the swimmers of the state. And apart from that, there's always the cash incentives that the state provides, the awards that the state provides. And I believe ये सब जिनस गुड़ा will formulate a better environment ताकि स्पोर्ट्स करिया पे कि पिला माने आहुरी आग्रह नेबे. तो आपन केबे फील हेछि कि आपन जदी माने स्विमिंग रे बॉयज मानन को पो मानन को अधिक किछ एडवांटेज मिलुची कि झियो माने टिके पछरे रहि जाउचंती, जो माने याको एज अ करियर परसू करबा को चाहुचंती से माने करि पारु नाहंती कि कोनोसे जिंस हमते रहि जाउची. केबे झियो हिसाब रे समते फील हेछि कि मु पर्सनली फील करिनी because I think more family मते support देइछि सेति कि मु personally feel करिनी, but I have faced certain situations जो जिनसो कि मते जता है कि तू गोटे झियो. systems like जेतोले मु नुआ नुआ स्विमिंग आरंभ करथिली, जेतोले मु competitive swimming करिबा आरंभ कली, तो आमर attire is very different than what a normal lady is going to wear to a swimming pool. India रे तो modesty रो case रे it is very different, but even then to a child a lady will come up and say that you are जे आपण you know पुआ मानको attraction पुआ मानको attract करिया पे कि चाहुचंती. A mere child, I think मु सेतोले 12-13 years रो हेति भी barely, and a mere child को a lady is gonna tell a 40-year-old lady आसी के कहबो to the face, and this is not right. And I believe a situation ता भी force कर पारे बहुत गुडे झियो मानको to withdraw from the sport of swimming. मु personally एते भी feel करिनी ए जिंस because my family was very supportive. But I think this is a issue where a girl's modesty is taken into account. I believe that should be counted. निहाती भाबे तो आपणकर ए यात्रा रे आपणकर बापा मांकर कोन अवदान रहिछि, तांकर सैक्रिफाइस केमिति आपणको एथरे श्रेष्ठ बनिया पय सहाय्य करछि.
ମୁଁ ତ କହିବି କି ମୋ ମାମା ଆଉ ବାପା ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଦେ ଆର୍ ବେସିକାଲି ଦ ସାଇଲେଣ୍ଟ ବ୍ୟାକବୋନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ମି। ମୁଁ ପାଣିରେ ଯେତିକି ହିଁ ମୋର ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ପାଣିରେ ଯେତିକି ହିଁ ଆୱାଜ କରେ, ସେତିକି ହିଁ ଆପଣ ବୁଝିଯିବା କଥା ଯେ ଦେयर ସମଥିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଗୋଇଂ ଅନ୍, ଯୋଉଟା କି ଆହୁରି ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଆୱାଜ କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ those are my pillars, my parents, my grandparents, my cousins. So they are in the background, family को hold करके रखिଛନ୍ତି so that I do not have any trouble following my passion. ଆଉ ତ କେବେ silent warriors. ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଇଛି କି ଆପଣ କିଛି ଜିନିଷକୁ ବି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସୁଇମିଂ ପାଇଁ, କି ସେମିତି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କି ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି କି ନା ମତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏବେ କରିବାର ଅଛି କିନ୍ତୁ ମତେ ସୁଇମିଂ ପାଇଁ ଏଇଟା ମତେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି? ମୁଁ ଇନିସିଆଲି ଫିଲ୍ କରୁଥିଲି ଯେତେବେଳକୁ ଆଇ ୱାଜ୍ ଗୋଇଂ ଥ୍ରୁ ମାଇ ଟିନେଜ୍ ଫେଜ୍। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି କି ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ, କି ଦେ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ପିକନିକ୍ସ, ଦେ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିଜ୍, ବଟ୍ ମୁଁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯାଇପାରୁନଥିଲି ବିକଜ ମାଇ ଟ୍ରେନିଂ ଟାଇମ୍ସ would always clash। ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଆଇ ୱାଜ୍ ଏକ୍ସଷ୍ଟେଡ୍। ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ କି ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ନଥିଲା କି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯିବି ଆଉ ଆଇ ୱିଲ୍ ଫଲୋ ଦ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। ତ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲି। ସୋ ଏବେ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏନିମୋର୍। ମୁଁ ଆଇ ଏମ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ଡୁଇଂ ଆଣ୍ଡ ଫୁଲ୍ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ସହିତ ମୁଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସୁଇମିଂ କରେ, ଟ୍ରେନିଂ କରେ। ସୋ ସେଇ ଫିଲିଂଟା ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଇଛି କି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି, ତ କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଯୋଉଠିକି ସମ୍ମାନ ପାଇବା କଥା, ଜିତିବା କଥା, ପଦକ ପାଇବାରୁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିମୋଟିଭେଟ୍ ଫିଲ୍ ହେଇଛି କି ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଉ ହେଇପାରିବନି? କେବେ ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଛି କି? I believe that is an everyday thing for every sports person because training sometimes ଏତେ ବ୍ରୁଟାଲ ହେଇପାରିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ କି ହିଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଦେନ୍ ଆଟ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ରାତିରେ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁଣି ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିବେ କି ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ସେଇ ଫେଜ୍ରେ ଦେଖା ହିଁ ଯିବ। ବିକଜ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ହାଜ୍ ଇଟ୍ସ ବ୍ୟାଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ସ। ସୋ ମୁଁ ଅଲୱେଜ ଟ୍ରାଏ କରେ କି ଭଲ ଜିନିଷଟାକୁ ଧରିବି, ଖରାପ ଜିନିଷଟାକୁ ଯଦି ସେଇ ଜିନିଷଟା ମତେ ହେଲ୍ପ କରୁନି ଆଇ ୱିଲ୍ କିପ୍ ଇଟ୍ ଆସାଇଡ୍। ତ ସେମ୍ ୱିଥ୍ ଦ ରେସେସ୍ ବହୁତ ଥର ଏମିତି ହେଇଛି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ମାଲେସିଆ ଯାଇଥିଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ କି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱାଜ୍ ଏବଲ୍ ଟୁ ୱିନ୍ 2 silver medals. One of the silver medals ମୁଁ sure ଥିଲି କି ମତେ silver ହିଁ ମିଳିବ, but one of the silver medals I was trying for the gold because ମୋର entry time ସବୁଠୁ fastest ଥିଲା। But ମୁଁ gold ଜିତି ପାରିଲିନି at the end moment for a fraction of second by 0.5 ମୁଁ silver ଜିତିଲି। But then the good part about the silver medal was also, even though ସେଇ silver medal ଟା ମୁଁ expect କରୁନଥିଲି, I am happy with that silver medal because ସେଇଥିରେ ମୁଁ ବେଶୀ improve କରିଥିଲି। So I think life ରେ this is what has kept me going କି ଭଲ ଜିନିଷଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଧରିକି ରଖିବି। ଖରାପ ଜିନିଷଟା ଯଦି ମୋ ହାତରେ ନାହିଁ I will keep it aside. ଯଦି ମୋ ହାତରେ ଅଛି, if I can change it for the better, I will change it. ନିହାତି ଭାବେ। ତ କେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରେସର ଥାଏ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ କି ମୋତେ ବେଷ୍ଟ ପରଫର୍ମ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ବି ଚିୟର କରୁଥାନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ମାନସିକ ଚାପକୁ ଆପଣ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି? think ମାନସିକ ଚାପ ନେଇନି ବିକଜ ମତେ ରେସ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଲର୍ଣ୍ଣଡ ଇଟ୍ ଦ ହାର୍ଡ ୱେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁଁ ଛୁଆବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ନେଉଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରେସର ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଶିଖି ନାହାନ୍ତି ଇଟ୍ସ ଗୋନା ଆଫେକ୍ଟ ୟୁ ନେଗେଟିଭଲି। ତ ତାଠୁ ବେଟର ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଟେକ୍ ପ୍ରେସର ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଭ୍ ଫନ୍। And this is something ମୋର coach Douglas Eager, he is African, he is South African. ସିଏ ସବୁବେଳେ କହିବେ before a race, he will not tell you to perform well, he will not tell you to swim fast, he will tell you to have fun. And before a race I believe ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମାଇନେ ରଖେ, have fun. ନିହାତି ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ କରୁଛେ ଯଦି ଆମେ ସେଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛେ ତ ତାର ଆଉଟପୁଟଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଆସିଥାଏ।
तो प्रत्याशा आपणकर रूटीन केमती थाए माने सखाळु राति जाए केमती आपणकर दिनचर्या थाए? मॉर्निंग मोर ट्रेनिंग 5:30 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, so from 5:30 to about 10:30 I'll be at the pool, swimming, gym, physio. ତାପରେ 10:30 11 ଭିତରେ ଘରେ ଆସିକିରି I will ମାନେ ଖାଇବା ବି actually ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ଖାଏ. It's gonna be breakfast. So after that ଘରେ ଆସିକି I will rest and then I will have lunch. Lunch ପରେ I will try to study. ଟିକେ ନାକୁ I think ଏବେ ସେ study phase ଟା ବି ମୋର କମି ଯାଇଛି. Now I am sufficient for 1 hour. So 1 hour ପାଇଁ କି ମୁଁ ପଢେ. Depends, I like to paint and I like to craft. So I will either focus on those parts, नहले I will go to my dogs. ओके तो मु जदि प्रत्याशा को पचारिबी तांकर फिटनेस और डाइट रो मंत्र कौन तो कौन कहवा को चाहेबे? Sleep and good food. ओके And ଯେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ହଉଛି to go beyond the healthy diet, I believe you should listen. So it's always ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ balance ରହିବା କଥା between the good and the bad. ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମତେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ କି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, I have it. It's not a daily habit because my comfort food, ମୋର comfort food ହଉଛି ମାଣ୍ଡିଆ ଦହି ଭାତ ଡାଲମା. अच्छा So because of that, even if I want to like ମୋର daily diet is very simple. Normal ଯାହା ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଘରେ ମୁଁ ସେଇଆ ହିଁ ଖାଏ. Most of the times it's just आलू पराठा, dahi, eggs for breakfast, fruits for breakfast. Lunch रे भी सेमिति भात डाली chicken की egg curry, salad. So it's always a balance of all the 3 nutrients. कि ଯେତେବେଳେ ବି ମତେ କଣ ବାହାର ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଲା, I love burgers. Those are my favorite fast food. And I'll have it. It's rare but I'll have it. तो जेतेबेले आपण जातीय स्तर रे प्रथम थर पे स्वर्ण पदक पाइथिले आपण को अनुभव सेतेबेले किपरि थिला? First of all accept करिया ପାଇଁ कि बहुत टाइम लागितला कि मु गोल्ड मेडल पाइछि, because जेतेबेले गोटे लोकटे स्टार्ट करे any sports, I believe the first thing ताकू जोड़ा motivate करे is gold medal at nationals. First thing the gold medal at states and me like gold medal at nationals. So जेतेबेले मु first time ପାଇଁ कि gold medal पाइथिली, my brain was still not ready to accept the fact कि मु gold medal पाइछि. And जेतेबेले मु first gold medal टा पाइली, मोर आहुरी 3टा इवेंट बाकी थिला जोटा कि मते स्विम करियार थिला. द फर्स्ट थिंग मो कोच मते सेतळे कहिथिले कि एक मिल गया, 2 को तो नहीं छोड़ सकते, अभी 2 के लिए भी तैर ले. So it's always a continuous process when you are an individual sports person. Cannot be satisfied with one. You have to do more for the other events as well. So it's an ongoing process. Couldn't say time रे भी accept करिया ପାଇଁ कि it took a lot of time, and accept कर सारला परे I had to rewire myself. I had to rewire myself to कि नहीं, there are 2 more events. Focus. तो जेतेबेले आपण कोनोसे गोटे प्रतियोगिता रे बस किछि सेकंड पई गोटे पदक पाइबारु अटकी जानते सेतेबेले आपण को केमती लागे, से जिंस को आपण केमती कंट्रोल करंती? Same, I always think that मो जदि मो बेस्ट टाइम जाइछि मोर, then I will accept with grace कि कोई नहीं, चलता है. Even if you lose, you gained something. And मु से जिंस को केबे भी फोकस करेनी कि मेडल पाइलिनी बोली कि I'll not be unhappy. I'll be happy because I went my best time. Because मु जानिछि जदि मु improve करिछि, मेडल टा तो केबे ना केबे आसी ही जिवो. बट जदि मु improve करिनी आ मेडल लूज करछि, I'm gonna reflect कि मु कम पे कि improve करिनी. I will change my strategy. I will कोच सहित बसिबी कि कोच कम पे कि हेलानी. Maybe we need to change something. Maybe we need to work harder. So it's always a gain. It's always an experience. It's always a gain. तो जेतेबेले विदेश माटी रे भारतीय जर्सी पिंदी स्टार्टिंग ब्लॉक रे आपण छिड़ा होंती सेतेबेले के भावना आसे आपनक मन रे?
have fun. ଆପଣ ଦେଶକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି. ଇଫ୍ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ହ୍ୟାଭ୍ ଫନ୍ ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ, nothing is worth it. If you have fun, everything is worth it. ଆପଣ ଯେମିତିକି ଗୋଲ୍ଡ, ସିଲଭର ଆଣ୍ଡ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ, ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ବି ଆପଣ ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ସିଲଭର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ 32nd ଏକଲବ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ, ସେ ସମ୍ମାନ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଟା ବେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ହେଇଛି କି ଏଇ ଜାଗାରେ ହଁ ମୁଁ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ବିଲିଭ ହେଇନି କି ନା ଏଇଟା ମୋର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ବୋଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କୋଉଟା ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ସବୁ ଆୱାର୍ଡ଼ ଭିତରୁ? Hard to say because ମତେ ପର୍ସନାଲି ମତେ ସବୁ, ମୁଁ ଯେତିକି ବି ମେଡାଲ ଜିତିଛି ମତେ ସବୁ ପ୍ରିୟ। ବଟ୍ ଦ ଫର୍ଷ୍ଟ ମେଡାଲ ମୁଁ ଯୋଉଟା ସବ୍ ଜୁନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ ସେ ଜିତିଥିଲି ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁକି 2014ରେ, I think that will always be my best medal because ସେଇ ମେଡାଲଟା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ଭିତରେ ପୁରେଇଥିଲା କି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିପାରିବି। So that will always be special. So ତା ବାଦରେ ଏକଲବ୍ୟ award will also hold a special place because ମୁଁ କେବେ ବି expect କରିନଥିଲି. It was a very unexpected call and honestly ମୁଁ ତାକୁ half asleep ଉଠେଇଥିଲି and I was like you must be joking. Okay. So and ମତେ ମାମା ବାପା everyone was like ମତେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ because I was still talking to the committee member half asleep. ଅଧା ନିଦରେ କଥା ହଉଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ still ଭାବୁଥିଲି କି ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। So ତ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାଶା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି? ମୁଁ ତ ଏବେ କରେଣ୍ଟଲି ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ସ ପାଇଁକି ଫୋକସ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ମାଲେସିଆରୁ ଫେରିଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ସରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ଯୋଉଟାକି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅଛି and that is mainly because that event will serve as a qualification event for Asian Games Nagoya and 2026 Asian Games and 2026 Commonwealth Games. So senior nationals is the qualification event. तो ସେଇଥିପାଇଁ କି ହିଁ full focus ତାରି ଉପରେ ଅଛି। ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ନେକ୍ସଟ 5 ଇୟର୍ସରେ କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟାଶାଙ୍କର ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଗୋଲ୍ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ definitely I want to represent India at Olympics. Okay. And apart from that, 5 years down the line, I wish I'm a humble person. Good. ତ ଯେମିତିକି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରରୁ ଯେତିକି ଝିଅ ଆସୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ? I believe self-respect and self-confidence ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ weapon ହବା କଥା। No matter where they are, ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷକୁ କେବେ ବି compromise ନ କରନ୍ତୁ and apart from that, try to be happy. It's very difficult to be happy. That's a task. So and ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହିଁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ କି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରେ। गर्ल्स स्पेशली आमे सबुबले अन्यको खुशी करिया पछरे पड़थाओ। तो आई बिलीव दैट टिके ना कुछ सेई अटेंशन थोरो डाइवर्ट करिकी इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेक अदर्स हैप्पी बिकॉज आमे सोसाइटी रे रहुछु, वी नीड टू मेक अदर्स हैप्पी टू मेक आवरसेल्व्स हैप्पी, बट समटाइम्स सेई अटेंशन टिके ना को डाइवर्ट करिकी निजको भी दबा कथा। निहाती भाबे। तो संतरण क्षेत्रକୁ ଆସୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? It's not gonna be an easy ride. ଆପଣ ଯଦି ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି swimming as a career, definitely easy ହବନି. It's gonna get harder. And medal ପଛରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଉ ନିଜର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପଛରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ। ମେଡାଲ ତା ବାଟରେ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ and try to enjoy as much as possible. ସେଇ ଜିନିଷଟା ତ ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ସବୁ ଜିନିଷରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ରହିକି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛେ
तो सेटा आम पई बेटर हबो कोन सेथरे मिलुची न मिलुची सेटा पर कथा जदि डिजर्विंग हेइथिबा देन सेटा आसी ही जीवो निहाती आई भाबे। बिलीव अपन जदि डिजर्व करूछंती कि डिजर्व भी न करूछंती कर्म तो करिया पे ही पड़िबो सेटा ही दैट इज द ओनली प्रिंसिपल ऑफ लाइफ दैट मु फॉलो करे कि जदि डिजर्व करूची कि न करूची मु चूज करिची एंड आई डोंट हैव एनी वे आउट मु जदि चूज करिची मु सेटा को करिया पे कि बाध्य एक्चुअली सो तो एबे समय हो जाइए गोटे छोट रैपिड फायर राउंड पाई तो प्रत्याशा जदि आपण अनुमति देबे तो आमे गोटे छोट रैपिड फायर राउंड खेलिबा ठीक अछि तो आपण को रैपिड फायर रे मु किछि क्वेश्चन पचारिबे आपण को गोटे किंबा दुईटी वर्ड किंबा गोटे लाइन रे आपण को आंसर दबार अछि आई ट्राई ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन कि पूल और सी कोठी आपण बेसी टाइम एन्जॉय करंती पूल सेकंड क्वेश्चन ओडिया फेवरेट फूड जोड़ा कि आपण चीट डे रे खाइबा को चाहेबे पखाड़ा भात और पकोड़ी अच्छा तो कॉम्बिनेशन टिके अजीब थिला तापरे थर्ड क्वेश्चन जदि प्रत्याशा स्विमर हे न थांते तो कौन हे थांते probably an artist ओके तो फोर्थ क्वेश्चन इज दैट आपणकर प्रेरणा के थिले स्विमिंग पई आपणकर जेतले माइकल फेल्प्स 2012 ओलंपिक्स रे जितले ओके तो लास्ट क्वेश्चन स्विमिंग प्रत्याशंक पई कोन गोटे लाइन किमा गोटे वर्ड रे सेकंड होम सेकंड सेकंड प्लेस ऑफ रिट्रीट ओके तो थैंक यू प्रत्याशा आपण एते टाइम भितर आम पई टिके टाइम बाहर कले आ आसिक एठी प्रॉपर डिस्कशन करथिबारु धन्यवाद आपण को बहुत बहुत धन्यवाद वंडरफुल क्वेश्चंस थैंक यू